जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज आम क्लास 8 रो विज्ञान जो चैप्टर 3 अध्याय 3 रो संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स मींस सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक विषय पढ़िबा। देखो तंतु तंतु रु सूता तैयारी करा जाए, बुझिपारछ? तंतु रु एटा फाइबर, हमको तंतु मींस फाइबर बा सूता मींस फाइबर। तंतु सूता तैयारी कल, फाइबर टू फैब्रिक, सूतारू वस्त्र, वस्त्र है फैब्रिक, सूतारू वस्त्र तैयारी है। तो ये जो तंतु आमे आमे जो से पुणी दुई प्रकार, गोटे है प्राकृतिक तंतु आ गोटे है कृत्रिम तंतु, बुझिपार? देखो प्राकृतिक तंतु क्या कह जाए, जो तंतु प्रकृति उद्भिद प्राणी ठारू प्रकृति पाऊँ नेचर पाऊँ क्या पाऊँ डायरेक्ट उद्भिद प्राणी ठारू आम डायरेक्ट पाऊँ, ताकू प्राकृतिक तंतु कह जाए, बुझिपार? उदाहरण स्वरूप कपा, तुम देखी कपा गछ, झोट गछ, रेशम पोक, हाँ पशु मान मेढ़ा, मेढ़ा लोमरू पशम वस्त्र तैयारी है, प्राकृतिक नेचुराल। सेम देख कृत्रिम तंतु जहाँकि प्राकृतिक नुह, जो तंतु कृत्रिम उपाय आर्टिफिशियली रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तैयारी करा जाए, केमिकल्स यूज करके तैयारी करती, ताकू कृत्रिम कृत्रिम तंतु कह जाए, यथा नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एगुड़ा सब, बुझिपार? तेज देख जो टिके आगुरी कहली तुमको रेशम, रेशम कौन देख रेशम पोकर कोषरु रेशम कौन करे, रेशम पोकर कोष था पोक गोटे रेशम तंतु मिलता है। रेशम तंतु रेशम पोकर कोषरु मिलता है। विभिन्न प्रकार रेशम तंतु रो पृथक धरणर सूता बाहर विभिन्न प्रकार रेशम पोकर अलग अलग सूता बाहर, तथा सूता गुड़ा कौन तूत, टसर, इरी, मुगा, बुझिपार? ये 4 प्रकार। तेबे उड़ीसा तूत को कहते पाट, टसर को कहते मठा, इरी कहते एंडी और मुगा को से मुगा कह जाए, बुझिपार? ताल रेशम पो कौन करे, गोटे पुष्टिसार युक्त तंतु क्षरण करे तार चारिपटे एक कोष तैयारी करे, गोटे कोष कोष तैयारी करे, ओ प्यूपा सी कौन प्यूपा अवस्था परिणत हुए। तो ये कोष चारिपटे जो तैयारी कला तार लाल रू पुष्टिसार युक्त तंतु क्षरण कला, तेणु गोटे आम इंग्रेजी कौन कोकन तैयारी कला, कोष मध्य प्यूपा क्रमे प्यूपा अवस्था अच्छी, क्रमश बड़ हम, बड़ ही पूर्णांग रेशम पोकर परिणत हुए। तो क्लास 7 रे पढ़ी, सप्तम श्रेणी पूर्णांग रेशम पोकटी कोषरु बाहरी आसा पूर्वर कौन कर खरा रखी दि जाए कि फुटंता पानी रे पकई जाए, पोकटी मरी जाए, आम कोष कोकन को काढ़ी आणु। कोकन हूँ सूता, से सूतार रेशम वस्त्र बुणा जाए। तेल आम कहीं जदि आम से पूर्णांग है कौन कर से कोषटी को फटेकी बाहर, तो कोषटा कौन सूता गुड़े गुड़े अच्छी जो तार, हाँ तेणु कोकनटा, तो आम कौन कर सूता खंड खंड सूता किसी कम आसबनी, तो ताकू गरम पानी पकईकी खरा देले पोकटी मरी जाए, से सूतारू पशम वस्त्र तैयारी। यहाँ तुम मुख्य जिनिस मन रख, तंतुरु सूता, सूतारू वस्त्र, तंतु सूता एका भिन्न नुह, तंतु सूता तैयारी करिया कि नहीं, तंतु सूता, सूतारू वस्त्र मीन्स इंग्राजी कहले फाइबर टू फैब्रिक, बुझिपार? दुई प्रकार तुम कहली, गोटे प्राकृतिक तंतु, गोटे कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक कृत्रिम मध्य बुझेली। अच्छा तुम बही कौन लिखा है देख, बिट बाय बिट तुम पढ़ेबी बुझेबी, जहाँ डाउट थी तो क्लीयर हो पार। आम मैंने व्यवहार करुवा कपा सूता, मठा, पाट, टसर, उल, उल्ला मेढ़ा लुमर मिलूँ अलरेडी कही सारी, टी आगुरी कहली
ତେଣୁ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କପା ସୂତା, ମଠା, ପାଟ, ଟସର, ଉଲ୍ ଆଦି ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂତା, ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂତାରୁ ତିଆରି। ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଲନ, ରେୟନ, ପଲିଷ୍ଟର, ଏକ୍ରିଲିକ ଆଦି ତନ୍ତୁରେ ବସ୍ତ୍ର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଟା କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତ୍ର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିବ। ଏଗୁଡିକ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ଶସ୍ତା, ଆମକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ କିଛି ତାର ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଥିବ। ଏନିୱେ, ପଲିଥିନ, ବେକେଲାଇଟ, ପିଭିସି ପାଇପ ସବୁ ଆଣିଥିବ ତୁମମାନେ ଘରକୁ। ସନମାଇକା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନମାଇକା ଲାଗିଥିବ, ଟେବୁଲରେ, ଚେୟାରରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲଗା ହଉଛି। ମେଲାମାଇନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ଦି ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୃତ୍ରିମ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପଲିମର ଏବଂ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, କପା, ଝୋଟ, ଉଲ୍, ଟସର, ରେଶମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। କପା, ଝୋଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ। ଆଉ ଉଲ୍, ଟସର, ରେଶମ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଟେବଲେଟ ସବୁ ଖାଉଛୁ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଟେବଲେଟ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଲୋପାଥି ଟେବଲେଟ। ଆଜିକାଲି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଗଲ, ଜିନିଷ ଆଣିଲ, ତୁମକୁ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଇଦେଲା, ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ନେଇଲ। ତାହେଲେ ପଲିଥିନ ଏକ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଅଟେ, ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ। ଏଗୁଡିକ ଏଥିଲିନ ବା ଏଥିନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପଲିଥିନ କହୁଛ, ପଲିଥିନ, ଏଥିନ ବା ଏଥିଲିନ ନାମକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିଲିନ ବା ଏଥିନ ନାମକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢି, ଯୌଗିକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। তুমি ଜାଣିଥିଲ, H2O ୱାଟର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇ H2O ବା ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ପଲିଥିନ କଣ ହଉଛି, ଏଥିଲିନ ବା ଏଥିନ ଏକ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୌଗିକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଗଲା, ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ହାଇ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୌଗିକର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଣୁ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ବୃହତ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇକି ବୃହତ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବୃହତ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକକ ବା ୟୁନିଟ ଆମେ କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଣି ତାପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୃହତ ଏକକ ବା ଏକକ ବୃହତ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକକ କହିଲୁ। ପୁଣି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଜିତ ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯିବ, ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ କନେକ୍ଟେଡ ହେବେ, ସଂଯୋଜିତ ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ, ବୃହତ ଅଣୁ ଏକକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂଯୋଜିତ ହେବେ। ହେଲା ପରେ ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାମ କରିବ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପାଇବା ସେଟା ହଉଛି ପଲିଥିନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଏଥିଲିନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା ପରେ ପଢିବା। ପଲିମର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଠି ପଲିମର କହିଲା କି ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିଥିନ, ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର।
देख लिखाई तुम बही लिखाई पॉलीमर दुईटी ग्रीक शब्द तो पॉलीमर POLYMER ये दुईटी ग्रीक शब्द पोली आ मरु करते भांगी दे ताकू गोटे पोली आ ढाला मर पोली अर्थ होची मेनी एटा होची मेनी माने बहुत मेनी अनेक आ मोर अर्थ होची एका प्रकार एकक अणुर बारंबारता एका प्रकार एकक अणुर बारंबारता तेणु अनेक एका प्रकार अणु गुड़िक ये बारंबारता एमती लगी रही कौन करती पॉलीमर सृष्टि करता जोटा कि आम बर्तमान पढ़ले कौन ना पॉलिथीन हूँ गोटे पॉलीमर पॉलिथीन से भाई तेरे पॉलिथीन पॉलीमर कही अच्छा आउटे बुझापी तुमको उदाहरण देखिए देखिए छोट छोट पिला माने एक प्रकार दियासिली खोल को जोड़ी छलना रेलगाड़ी तैयारी कर दियासिली खोल उपरटा काटिदेले भितरटा थी ट्रे भाया सूतार बांधी 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 8 10टा 15टा खोड़ा बांधे बांधी गोटे मेन सूतार बांधी टाणी खेलिए ट्रेन है ट्रेन मुझे छोट बड़े खेली तुम मैंने भी खेली शह शह दियासिली खोल जोड़ी एक बड़ दियासिली माला बड़ दियासिली माला हो लंबाटे शिकुड़ी प्रस्तुत कर प्रत्येक दियासिली खोल आम कह कौन प्रत्येक दियासिली खोल को गोटे लेखे एक रूपे नवा यूनिट रूपे नवा पूरा दियासिली माला को आम कह पॉलीमर कौन कह पॉलीमर यह तुलनात्मक उदाहरण थिला तेणु पॉलीमर देख ये भाव से कौन करती भाव लगी लगी से कौन करती एमती माला सृष्टि करती भाव कनेक्शन होता विभिन्न आकार अणुगुड़िक बृहत अणु एक आम कौच ये सब से कनेक्शन थाए बुझिपार अच्छा आ गए देख पॉलिस्टर व्यवहार कर पॉलिस्टर मान मीन्स कौन पॉलीयुक्त ईस्टर पॉलिस्टर पॉलिस्टर लिखि दउछि पॉलिस्टर हम कहूँ पॉलिस्टर एटा कौन ना पॉलीयुक्त ईस्टर पॉलीमर जानते मेनली ईस्टर कौन देख ईस्टर हूँ एक प्रकार रासायनिक पदार्थ ईस्टर हूँ एक प्रकार रासायनिक पदार्थ जहाद्वारा फल गुड़िकर भिन्न भिन्न बासयुक्त होता है फल गुड़ा खाया बहुत बढ़िया लगे बहुत सुंदर बास्ना विभिन्न रकम बास्ना से ईस्टर थाए ईस्टर द्वारा फल गुड़िक बासयुक्त होता है बुझिपार तेणु यही पॉलिस्टर कौन तैयारी पॉली ईस्टर तैयारी रासायनिक पदार्थ एकक तैयारी बुझिपार तेणु अनेक गुड़े ईस्टर एकक संश्लेषित होता है तैयारी होता है सिंथेसिस होता है प्रस्तुत कराई सिंथेसिस माने प्रस्तुत सिंथेटिक जो लिखा है सिंथेटिक फाइबर प्रस्तुत कराई कृत्रिम उपाय प्रस्तुत कराई सिंथेटिक कला जाना कृत्रिम उपाय हो तेणु संश्लेषित होता है तेणु एक संश्लेषित तंतु बा आम कह कृत्रिम तंतु मनुष्यकृत तंतु मनीष तैयारी कर कृत्रिम उपाय तापर देख पॉलिस्टर पॉली तुम शुणी पॉलीवुल पॉलीकट टेरिकट इत्यादि कपड़ा दुई प्रकार तंतुर मिश्रण बना जाए
ଯେମିତି ପଲିଉଲ, ପଲିଷ୍ଟର ସେଟା କି କୃତ୍ରିମ, ଉଲ ପ୍ରାକୃତିକ। କୃତ୍ରିମ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମଟା କୃତ୍ରିମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପ୍ରାକୃତିକ। ମିଶେଇ କଲେ କଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ତନ୍ତୁଟା ମିଳୁଛି ଭଲ ତନ୍ତୁ ମିଳୁଛି, ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା ହଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଆସୁଛି। ଏମିତି ପଲିକଟ, ପଲିଷ୍ଟର ଯୁକ୍ତ କଟନ, କଟନ ମାନେ ଜାଣିଛ। ଟେରି ଉଲ, ଟେରଲିନ ଯୁକ୍ତ ଉଲ, କୃତ୍ରିମ ପ୍ଲସ ପ୍ରାକୃତିକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବକୋଷର ପ୍ରାଚୀର ବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବକୋଷ ତା କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ସେଲୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ଥାଏ। ସେଲୁଲୋଜ ଥାଏ ଯିଏକି ବୃକ୍ଷକୁ ଦୃଢ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଦୃଢ ଶକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଲୁଲୋଜ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ଥାଏ। ମନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏକକର ସମାହାରରୁ ସେଲୁଲୋଜ ପଲିମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ସମୟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏକକ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କରେ, ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏକକ ମିଶିକି ଜାଣିଛ ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 ମିଶିକି ଏ ସେଲୁଲୋଜ ପଲିମର, ପ୍ରାକୃତିକ ସେଲୁଲୋଜ ପଲିମର ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ପଢିବ, ଜାଣିବ। କପାର ତନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ମନେ ରଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ସେଲୁଲୋଜ। କପା କଟନର ତନ୍ତୁ ସେଲୁଲୋଜ ପଲିମରରେ ଗଠିତ, ସେ ବି ସେଲୁଲୋଜ ଗଠିତ। କପା ତନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର। ସେଭଳି ଶାଳ ଗଛର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଝୁଣା, ରବର, ଗଛର କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ରବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଲେଖ କପା, କପା ତନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ଝୁଣା, ରବର ଗଛର କ୍ଷୀର, ଏଟା ସବୁ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମମାନେ ଟେରିକଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କେତେ ରକମ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଟେରିଉଲ, କୋଟ, ପଲିଷ୍ଟର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ, କଟନ ଧୋତି, ଏଟା କଟନ ପ୍ରାକୃତିକ। ଏଟା ଉପରେ ଯାହା କହିଲି କୃତ୍ରିମ। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ, ଟସର ପ୍ରାକୃତିକ, ଚାଦର, କାଶ୍ମୀର ଶାଲ, ଉଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ, ଟୋପି, ଏକ୍ରିଲିକ ସ୍ୱେଟର ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ପୋଷାକ। ସବୁ ପୋଷାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି, କିଛି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି। ସେପରି ରେୟନ, ନାଇଲନ, ପଲିଷ୍ଟର, ଏକ୍ରିଲିକ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇବର, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଛି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇବର ମିନ୍ସ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଏହି ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହି ତନ୍ତୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କପଡ଼ାକୁ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପଲିବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ରେୟନ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ରେୟନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ରେଶମ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସିଲ୍କ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲ୍କ। କହିଲି ରେଶମ ପୋକରୁ କେମିତି ରେଶମ ତନ୍ତୁ ତିଆରି ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତ ରେଶମ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସିଲ୍କ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଚକଚକ, ପତଳା, ହାଲୁକା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହା କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ବହୁତ ରେଟ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣିପାରିବେନି। ତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଭଳି
कृत्रिम रेशम तंतु उद्भावन दिगरे वैज्ञानिक माने उद्यम जारी रखिले। वैज्ञानिक चेष्टा कले केमती कृत्रिम कौन तंतु तैयारी करू जेमती रेशम बा प्राकृतिक सिल्क परी हम। तेणु ऊनविंश शताब्दी शेष आड़ को ए दिगरे सफलता हासिल कले। ऊनविंश शताब्दी ए दिगरे सफलता हासिल कले। नरम कौन केमती कौन कले प्राकृतिक जिनस नहीं तैयारी कर नरम काठरू सेलुलोज अच्छे टे हाँ वृक्षर कोषर बाया आवरण आप सेलुलोज तैयारी नरम काठर एटा प्रस्तुत नरम काठर छोट छोट खंड को स्वतंत्र पद्धति प्रोसेसिंग द्वारा पेस्ट परिणत कले आम कह काठमंड कौन कह काठमंड। काठमंड हूँ कौन अशुद्ध सेलुलोज ठंडा तेणु एडजस्ट करनब काठमंडल अशुद्ध सेलुलोज को केत रासायनिक पद्धति द्वारा अशुद्ध जिनसा अच्छी शुद्ध न प्योर नो रासायनिक पद्धति द्वारा विशुद्ध सेलुलोज परिणत करी आउ केतक रासायनिक पद्धति रासायनिक पद्धति पर विभिन्न रासायनिक पद्धति जहाँ आवश्यक से अनुसार कराई द्वारा सूक्ष्म रेयन तंतु मैंने सूता प्रस्तुत करा बुझिपार। रेयन तंतु रेशम और प्राकृतिक सिल्क तंतु भली सब मजा कथा कौन कहल रेयन तंतु जो आम कृत्रिम रेशम व प्राकृतिक सिल्क तंतु भली चकचक बुझल देखा जातु या देखा जाऊर या आम कौचु कृत्रिम रेशम तंतु किंतु रेशम नुह किंतु जेहेतु से रेशम प्राकृतिक सिल्क वस्त्र भाया देखा जाऊर आम कहलु कृत्रिम माने तो कृत्रिम रेशम वस्त्र आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक वस्त्र माने फैब्रिक किंतु रेयन तंतुर मूल उपादान होउछि प्राकृतिक सेलुलोज तंतु। तो ये बड़ कथा रेयन तंतु आम जो तैयारी कलु वैज्ञानिक मान तैयारी कले प्राकृतिक तंतु नहीं तैयारी कर जहा हो प्रकृति तो डायरेक्ट प्राकृतिक तंतु नहीं रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा कराई। रेयन वस्त्र दाम यथेष्ट कम तो साधारण लोक वस्त्र क्रय कर सक्षम हो तेणु आम रेयन वस्त्र पूरा एकदम देखा तुमको रेशम वस्त्र तो गरीब लोक कि पार हाँ असुविधा किसी ना। तापर देख रेयन वस्त्र उपयोगिता कौन मानने बेनिफिट अच्छे परिया कर देखा 7% रेयन सूता वस्त्र ठारू रेयन सूता और कपा सूता मिश्रित वस्त्र उत्कृष्टतर कि 100% रेयन नवा ताप 100% रेयन सहित न नहीं किसी परसेंट कमेदबा किसी कपा सूता मिसई जो सूता फाइबर तंतु तैयारी करवा से वस्त्र तैयारी करवा से वस्त्र कौन अधिक उन्नतर यही मिश्रित वस्त्र बा कपड़ा बहुकाल स्थायी बहुकाल लंग लास्टिंग धोइबा सहज सहज धोई हम के सुविधाजनक कपड़ा बहुकाल स्थायी धोइबा सहज लुचा कोचा हो ना जो लुचा कोचा हेल्ले बारंबार आयरन कर किस पिंधला तो सार्ट हिसाब से पुणी लुचा कोचा हो जाए कि किसी हुए ना। रेयन सूता और कपा सूता मिश्रित कपड़ा कौन तैयारी हुए धोती शाढ़ी सार्ट पैंट सार्ट सॉरी सूट पैंट सार्ट फ्रॉक आदि प्रस्तुत करा जाउछि। ए कपड़ा बिछा चादर कबाट झरकार परदा सेज तकिया खोल आदि तैयारी करा जाउछि। बहुत जिन तैयारी चिंता कर तुम जान ना सब कृत्रिम तो सस्तार भी पाउच प्लस विभिन्न प्रकार कम लगी। रेयन सूतार प्रस्तुत गज कना कपा सूता गज कना ठार भल कारण रेयन गज क्षत स्थान में सहज बाहर आगुरी कपा सूता गज कला तैयारी कर देउथिले घा जो गात हो भरदेले काढ़ला बेलू से लगी छिड़ी बहुत कष्ट हुए छिड़ी जाए। तो ये रेयन गज कौन कर क्षत स्थान देदेले क्षत स्थान पूरी पूरी आसो काढ़ीदे आराम से फसना बाहरी आस लगे ना ये गोटे बेनिफिट।
ତା ଛଡ଼ା ମୋଟର ଟାୟାର, ହୋସ୍ ପାଇପ୍, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ରେୟନ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁলা ରେୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଆମେ ନାଇଲନ। ରେୟନ ଗଲା, ତାପରେ ପଢିବା ନାଇଲନ। ନାଇଲନ ଅନ୍ୟ ଏଟା ପୁଣି ମଣିଷ ତନ୍ତୁ। 1931 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନରେ ଏକା ସମୟରେ ନାଇଲନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏକା ସମୟରେ ନାଇଲନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ପେଲିଂ କଣ? NEWYORK, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଆମେରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନ LONDON। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଲନ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ନେଲୁ କଣ? NY ନେଲୁ, NY ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ, ଏଠି ନେଲୁ ଲଣ୍ଡନରୁ LON, ନାଇଲନ। ତେଣୁ NYLON, N हो भाई, मिसी ହେଇଗଲା କଣ? ନାଇଲନ। ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ନାଇଲନ। ବୁଝିପାରିଲ? କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀଜ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି, ଦେଖ ପୂର୍ବ ରେୟନଟା କଣ? ସେଲୁଲୋଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଇଲନ କଣ ହେଲା? କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀଜ ହଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ହଉ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ହଉ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁଟି କୋଇଲା, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ତିଆରି ହେଲା। କୋଇଲା, ଜଳ, ବାୟୁ। ଦେଖ, କୋଇଲା, ଜଳ ଓ ବାୟୁ, ଏ ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥରୁ ନାଇଲନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଲନ ତନ୍ତୁର ଧର୍ମ ଉପଯୋଗିତା। ନାଇଲନ ତନ୍ତୁ ଶକ୍ତ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ମାନେ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ହାଲୁକା ଅଟେ। ଶକ୍ତ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ଇଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ଟାଣି ହବ କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ିବନି। ହାଲୁକା ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଶକ୍ତ ଛିଡ଼ିବନି। ହାଲୁକା ମଧ୍ୟ, ସବୁ ରକମ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ଚକଚକ କରେ, ସହଜରେ ସଫା କରି ହୁଏ। ତ ନାଇଲନ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଉଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ ଦଉଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ। ଚିନ୍ତା କର, ଷ୍ଟିଲ ଦଉଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇନର ଦଉଡ଼ି ଶକ୍ତ। ତ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ଏଥିରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର ଦଉଡ଼ି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମୋଟେଇ ଦଉଡ଼ି ଲୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଇଲାଷ୍ଟିକ ଛିଡ଼ିବନି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆକାଶ ଛତାରେ ବି ଲାଗୁଛି, ପାରାଚୁଟରେ, ଆଉ ପର୍ବତାରୋହଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ହିସାବରେ ଏଇ ନାଇଲନକୁ ଦଉଡ଼ି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଇଲାଷ୍ଟିକ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ବିପଦ ଅଛି, ନାଇଲନ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ତା ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖ। ନାଇଲନର ଗୁଣ କଣ? ଏହା ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି, କାରର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କଣ? ହାଇଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ, ସେ ଟାଣି ଯେତେ ବି ଟାଣି ହବ ଛିଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ହାଇଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଇଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି, କାର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ତମ୍ବୁର କପଡ଼ା, ଟୁଥବ୍ରଶ, ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ଖୁବ ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମେସିନାରୀ ପାର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ନାଇଲନ ମିଶା ହଉଛି। ନାଇଲନ ସୂତାରେ ବୁଣା ଯାଉଥିବା ମୋଜା, ଗେଞ୍ଜି, ଚଡ଼ି, ମଶାରୀ
ପରଦା କନା, ଛତା କନା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସହଜରେ ଚିରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସଫା କରି ଦିଏ। କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ତୁମେ ପାଉଛ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଲ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ନା ଏଟା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ତିଆରି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମଟର ଟାୟାର, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନାଇଲନ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମଟର ଟାୟାର, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ କଣ? କେତେକ ଚକ ଉପରେ, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟଟା କେତୋଟି ଚକ ଉପରେ ଗୋଡା ହେଇଥାଏ, ଚକ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଡା ହେଇଥାଏ। ଏଇ ବେଲ୍ଟ ଉପରେ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରାଯାଏ। এই ବେଲ୍ଟ ଉପରେ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଜଳ ବନ୍ଦର, ଜଳ ଜାହାଜ ବନ୍ଦର, ଖଣି, କଳକାରଖାନା ଆଦି ଜିନିଷ ପରିବହନ ପାଇଁ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଲନ ସୂତା ସହିତ ଉଲ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡା, ନାଇଲନ ସୂତା ସହିତ ଉଲ୍ ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କପଡା ମଜବୁତ ହବ, ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହବ। এই ମିଶ୍ରିତ କପଡା, ଉଲ୍ ମିଶିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ମିଶିଛି। ମିଶ୍ରିତ କପଡାରୁ ସ୍ୱେଟର, ପୋଷାକ କନା, କମଳ, ଗାଲିଚା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାର ତନ୍ତୁ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଲାଭ କଣ? ଏଥିରେ ତିଆରି ଜାଲ, ମଶାରୀ, ତମ୍ବୁକନା, ବ୍ୟାଗ ଆଦି ଓଦା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଗଲା। ନାଇଁ, ଧୋଇବା ସମୟରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗିସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅସରପାତ ଦ୍ୱାରା ନାଇଲନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ଅମର। ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା, ଅସରପାତ ଦ୍ୱାରା, ଫିମ୍ପି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତ ଏହାଠୁ ବଡ କଥା କଣ ହେଇପାରେ? ଆଜି ମାନବ ଜଗତ, ମଣିଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ଅପକାରିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହଉଛି। ଏନିୱେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା କଣ? ପଲିଷ୍ଟର। ପଲିଷ୍ଟର ପଢିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ପାଚିଲା ଫଳର ବାସ୍ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟର ନାମକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ଫଳର ବାସ୍ନା, ସେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଯୌଗ ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଷ୍ଟର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଅତର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶା ଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଇଷ୍ଟର ବା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେଟା କଣ ମିଶା ହଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଅତର ମିଳୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶା ଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟର ଅଟେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟର ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି। ଇଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅନେକ ଇଷ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଯୌଗ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟର ଯୌଗ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି। ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇଷ୍ଟର ଯୌଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ କରାହଉଛି। ଇଷ୍ଟର ଏକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଲିମରକୁ, ଇଷ୍ଟର ଏକକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପଲିମରଟା ତିଆରି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପଲିଇଷ୍ଟର କହିବା, ସାଧାରଣ କଥା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଇଷ୍ଟର ବା ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ତ ଟେରଲିନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗ ଅଟେ। ଟେରଲିନ ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଡେକ୍ରନ। ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ପଲିମର ଅଟେ। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସେଇ ସୂତାକୁ ଟେରଲିନ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଇଷ୍ଟର ବା ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗିକ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ପଲିଷ୍ଟର ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟେରଲିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗ। ଟେରଲିନ ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର। ଟେରଲିନ ବସ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଟେରଲିନ ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ଟେରଲିନ ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର, ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଟେରଲିନ ବସ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଉପଯୋଗିତା। ଟେରଲିନ କପଡା ମଜବୁତ, ବହୁକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯାହା ସବୁ କହି ଆସିଲି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ଟେରଲିନ ସେଇ ଗୁଣ ରହିଛି। ମାନେ ଫିମ୍ପି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅସରପା ଆଦି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମିଶା ଯାଇଥାଏ ତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ସେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ସାବୁନ କିମ୍ବା ଡିଟରଜେଣ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଧୋଇବା ସମୟରେ ଘଷିଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
यार जल अवशोषण शक्ति कम होइथिबारु ओदा हेले शीघ्र सुखी जाए। या आदि लोचा कोचा हुए नहीं। एई कपड़ा पोशाक तैयारी कला बेले दर्जी स्थित जो भांग मूल देइथिबो दर्जी ताहा बहुत दिन पर्यंत सेही परि थिबो। तो थरे तैयारी करिकी कौन दर्जी पाखु निआल आउ तो आयरन टे दरकार खाली काछियो पिंदियो। तेणु धोई सारिया पर स्त्री आवश्यक पड़े नहीं। ई प्रकृति जुग को हमको वाश एंड वेयर जोड़ा ठीक आगुरी कहली धुओ और पिंध नो टेंशन। उपरोक्त विश्व जुगु समग्र पृथ्वी रे कपा सिल्क रेयन नाइलन वस्त्र अपेक्षा टेलिन वस्त्र चाहिदा अधिक। जो टेलिन वस्त्र हम पढ़ले जोड़ा कि गोटे पॉलिस्टर यार चाहिदा अधिक। यही वस्त्र मूल्य मध्य विशेष अधिक नुह जेहेतु प्लास्टिक जेहेतु कृत्रिम जिनस सस्ता विशेषकर कृत्रिम तंतु कथा कहूँ। टेलिन सूता कपास सूता मिसाई टेलिन सूता कपास से मिसाई टेरिकट कपड़ा बुना जाए से टेलिन सूता उल मिसाई टेरिउल प्रस्तुत करा जाए। आउ देख पेट पॉलिस्टर एटा कौन पॉलीएथिलीन लिखि दउची पॉली एथिलीन टेरेप थालेट पॉलीएथिलीन टेरेप्थालेट मीन्स पोली लिखा पोली एथिलीन टेरेप्थालेट मीन्स पीईटी ହେଲା पीईटी ହେଲା कौन ता कहया पेट कौन कहया पेट पीईटी पेट अन्य एक पॉलिस्टर ये आउ गोटे पॉलिस्टर तुम पढ़ल कौन टेलिन गोटे पॉलिस्टर ता पॉलिस्टर टेलिन ये ହେଲା गोटे पॉलिस्टर। तेणु बर्तमान तुम पढ़ल पॉलिस्टर नंबर 1 टेलिन पढ़ल ये है पेट ये गोटे पॉलिस्टर ये गोटे पॉलिस्टर विभिन्न जिनिस रखा व्यवहृत बोतल सब बोतल जार खारे रखा लुण मुग मटर बुट विभिन्न सब मसला लंका गुंड आ बोतल पानी रखा जार केते प्रकार बासन कुसन फोटो उठा फिल्म ऑडियो कैसेट तुम यूज कर टेप पाल बंधा डंगार जो पाल से पेट पॉलिस्टर रे बुझिपार। अच्छा बर्तमान आम देखा एक्रिलिक एक्रिलिक अन्य एक मनुष्यकृत पॉलीमर ये सब पॉलीमर विषय में पढ़ुचु जोटा कि बृहत अणु जो एक सृष्टि करे एक गुड़िक सज्जित होगी पॉलीमर सृष्टि करता एक्रिलिक नाम अन्य एक मनुष्यकृत पॉलीमर अटे। एथु मुख्यतः सूता प्रस्तुत करा कौन करा सूता करा एक्रिलिक सीधा सीधा सब सूता तैयारी करती। एक्रिलिक तंतु तथा सूता देखा उल बा पशम तंतु भली तो गोटे सिमिलारिटीज आसला एक्रिलिक सूता उल सूता भली देखा तेणु यहाँ कृत्रिम उल कहीपर बा आर्टिफिशियल उल बा सिंथेटिक उल। प्राकृतिक उल रे बुणा कमल पोशाक तुलना रे एक्रिलिक तंतु बुणा कमल पोशाक मूल्य अपेक्षाकृत कम आउ गोटे बेनिफिट आमको आसला मूल्य कम प्राकृतिक तंतु जो जो करते बिक्री होती
एक्रिलिक तंतुरू से जिनसर मूल्य कम मिलुची। आउ कौन अच्छी वर्तमान बाजार उपलब्ध होता अधिकांश शीत वस्त्र बाहर बिक्री हो मैंने देखुव एक्रिलिक तंतुरू तैयारी। एक्रिलिक तंतुरू शीत वस्त्र टेलिन वस्त्र भली एक्रिलिक वस्त्र मध्य पृथ्वी सर्वत्र आदृत सबुआड़े सारा पृथ्वी को पसंद कर। अच्छा देख केउटी को किपरि चिन्हिब धर कटन कपा सूता शिखाटे जाली दियो सावधान रहिबो। पोड़ी गले पाउंश सृष्टि जेटा कटन प्राकृतिक सिल्क रेशम ये प्राकृतिक उभय आस्ते आस्ते जलती मुंड बाल पोड़ा गंध हुए जली सारिबा परे कम पाउंश सृष्टि हुए किंतु कम कुल विषया तब रेयन आसगला कौन कृत्रिम तत्क्षण जलीज कागज पोड़ा गंध हम नाइलन कृत्रिम विलंबर जले केश पोड़ा गंध हुए से संकुचित हो कंठी कठिन कंठी सृष्टि बीड कंठी माने एमती बीड गोल 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 कठिन कंठी सृष्टि बुझिपार ऑटोमेटिक गोल गोल हो पड़ला पॉलिस्टर बहुत विलंबर जले पॉलिस्टर कला धुआं बाहर कठिन कंठी सृष्टि हुए है। एक्रिलिक तो बर्तमान एक्रिलिक पड़ल कला धुआं सह जले संकुचित हो कला रंगर कठिन कंठी सृष्टि हुए यदि गोटा कृत्रिम कृत्रिम कंठी सृष्टि होची पोड़ा गंध तो हम होची ता छड़ा जब जान कटन सिल्क एगुड़ा सब कौन कटन तो शिखा सह जल सिल्क आस्ते आस्ते जले आस्ते आस्ते जलती आ कटन टा कौन पाउंश सृष्टि पाउंश पोड़ी पाउंश होची सिल्क टा जोटा प्राकृतिक ये प्राकृतिक उल मध्य प्राकृतिक एगुड़ा सब पोड़ी मुंड बाल पोड़ा गंध हुए जली सारा पर पाउंश सृष्टि हुए जान सब। अच्छा देख पॉलीमर बा तंतु गुड़िक सुविधा असुविधा कौन सब जिन सुविधा रही असुविधा भी रही सुविधा कौन जहाँ सब कहीगली तुम शुणल से सुविधा कौन प्राकृतिक कंचामाल उपर निर्भर कर आम प्राकृतिक प्रकृति मिलुवा कंचामाल उपर निर्भर करूना बहु परिमाण प्रस्तुत करा पॉलीमर तंतु तैयारी वस्त्र सस्ता दर में मिलूँ आ बहु परिमाण तैयारी सस्ता दर में मिलूँ माने प्राकृतिक कंचामाल निर्भर कले सफिसीयंट हम ना तो से जो वस्त्र तैयारी हम तो दाम निश्चय अधिका हम यदि कृत्रिम तो बहुल मात्रा तैयारी कराला कारखाना करागला से तंतु बा वस्त्र तैयारी है जहाँकि कम खर्च है लोक को सप्लाय करने सहज है। अन्य पक्षे प्राकृतिक तंतु कपा रेशम पशम पूरे प्रस्तुत खर्च अधिक प्रस्तुत करने अधिक खर्च लगे उत्पादन परिमाण कम हो उत्पादन कम कपा गछ कौट पाइब जो जगह हो से जगह पाइब सब जगह पाइब ना बहुत जी आवश्यक से आवश्यक से कष्टकर क्या प्राकृतिक तो आम तो तैयारी करें से सब प्राकृतिक जिनसर प्राकृतिक तंतु जो वस्त्र बा जो आवश्यक पदार्थ तैयारी सेगुड़िकर दाम अधिक। अच्छा पॉलीमर तंतु तैयारी वस्त्र मजबूत पूरा मजबूत दीर्घ काल स्थायी बहुत दिन चली धोवा सहज किसी ना आराम से सर्फ पकड़ धोईदेल बास पकईदेल सुखीज शीघ्र सुखीज कहीं जल अवशोषण कर लोचाकोचा न हबार लोचाकोचा होनी तो मांगा फाँगा पड़गला पैंट हो सार्ट हो कृत्रिम तंतु पूरा सीधा स्ट्रेट रहा अवस्था नहीं इस्त्री नक पिंधि पार एत व्यतीत देखा चकचक विभिन्न रंग जमी रंग दिगला सेमती रंग आसला रंग भी छाड़बनी आ छड़ा बैक्टेरिया असरपा फिंपी अम्ल खार सब द्वारा बिल्कुल से नष्ट हम ना केते सुविधा पाइल पॉलीमर वस्त्र गुड़िक मूल्य सस्ता हो
ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଧନୀ କି ଗରିବ ସମସ୍ତେ କଲେ, ମାର୍କେଟ କିଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲେ। ଏତ ଗଲା ସୁବିଧା ସବୁ ଜାଣିଲ। ଅସୁବିଧା କଣ? ଖରାଦିନେ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗେ। କାହିଁକି? ପଲିମର ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଛ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଝାଳକୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଛି, ପିଇବ ଖରାଦିନେ, ତାକୁ ଶୋଷି ନବନି, ଅବଶୋଷଣ କରିବନି। ଝାଳ ରହିଲା ଆମ ଦେହରେ, ଆମକୁ ଅନକନସିୟସ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗିବ, ନାଇଁ କି? ଅସ୍ୱସ୍ତିକର। ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ରୋଷେଇ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ। କଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିଲ ଜଳିକି କଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପୁରା ଲାଗିଯିବ ଚମଡ଼ା ସହିତ। କାରଣ ଏଠି ତତ୍କ୍ଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହଜ, କଟନ କପଡ଼ା ନିଆଁଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିବ, ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ତଳି ଯାଇ ଶରୀର ଚର୍ମ ମାଂସ ସହ ପୁରା ଲାଗିଯିବ, ଲାଖିଯିବ ପୁରା। କଟନ କପଡ଼ା ସିଆ ହବନି, ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ସିଆ ହବନି, ପୁରା ମାଂସ ଲାଖିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା କଲା ବହୁତ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କୋଷ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରବଳରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ। ପୋଡ଼ା ଘା ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏଇଟା, ପୋଡ଼ା ଘା ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହବ, ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାପ୍ଟର 3 ପଢେଇଲି। ଯେତିକି ପଢେଇଲି, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି। ତୁମମାନେ କେତେ ଦୂର ମୋ ପାଠ ପଢା ଉପକୃତ ହେଲ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢଉଛି ମୁଁ, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ।